Okay guys, magre-reset po tayo ng oil life ng Range Rover 2015 model. So gagamitin po natin itong Maxxis. Ituturo ko po sa inyo kung paano at para may idea rin po kayo. So una, pupunta po tayo sa hot function. Pag nakapasok na po tayo, pupunta po tayo sa hot function. Tapos oil. Tapos, i-reset natin yung service interval. Yan, hintayin lang po natin. Turn on ignition. Okay, naka-turn on po tayo. Then, service interval reset. Okay. Hintayin lang po natin. Yan. Magre-reset na po yan. Yan. Tapos sundin lang po natin yung procedure na sinasabi niya. Service interval reset complete. Okay. Tapos turn on po natin yung ignition off. Turn off. And turn on. Yan. Clear fault code, then okay. Clear natin ang fault. Ang mas airflow sa tuwag, mas airflow sa piyak, sa parehas lang. Yan. Okay. Turn off ignition. Okay. Then okay, turn on ignition. Okay. Yan, control module, control procedure completely successfully. So yun, so successfully na. Okay, so turn on ignition. Hintayin nyo lang ang procedure. Okay na. Tapos na guys. And then exit na po tayo. Yan. Okay na. Thank you.